हेलो फ्रेंड्स, हमको जुहार गुड मॉर्निंग। देखुन 9:15 हेलान मोर मामुन ब्रश करुचे। यहाँ सब उठलु शुई शुआ करी। बाबू आमर मोबाइल देखुचे। दुई सास भा काଣା करुछन देखुन। सकाल धर्म आम आर ताल सकाल धर्म के खाइसी सुभी एंता जिनिस खाली खावा के मन लागुछे। भल जिनिस किछि खावा के मन नहीं लागबार। अच्छे जे दो छन महंगा चाउल देवा चाउल भागे चाउल आ भागे भाव कर नहीं रंगा भर को रंगा भर को एटा आम यहाँ तो उठलु न केते बेछि न 20 हिचे नहीं उठबार ताली ई 7-12 बजे उठवा छाड़। मोर घर द्वार अवस्था। मोर मामुन भी ब्रश कला। तो क्या खाएगी अभी? दादा समोसे लेने गए हैं। आइसक्रीम झुनी भी घर नहीं क्या 7 बजे न गाधी पूजा पाठ करते ना। इना आस लगे 9 बजे उठुचु तुई शुई क्या इने आम मजा करुछु। आद्या भी ब्रश करके आला न नहीं खाऊ आम ताल तुली नो तो मैं सास बह खाओ ताल बुआ आम नहीं खाऊ। हाँ कर तोल टिके कहबो तो ताल नहीं मिले है ना क्या ताल पाएबो। हाँ जाम मिलबा झाके जेते गत अच्छे। आज निके इटा सिंगड़ा अना हेचे। इटा भी हमर पैलेस लाइन रो नीलूर सिंगड़ा बेले बापा जाइथिले साड़े हमर पड़ा साग सुगी हेडा घिनी बेल के निके हेनो सिंगड़ा आनिक रेस्चन आउ तार झोल पानिया जेन थिसी निके हेटा के नहीं जीवे हेतिरे बढ़िया टेस्टी लागसी। पूरा उइल उला टिके देले आउ भात दाल हे गलान देखुन आउ रंधा बढ़ा काଣା काଣା हेबा आके अपन माने देखिबे। आउ इटा आदियार लागे चटनी बना हितला से जल्दी खाइसी बेले चकेल आउ चटनी आदिया खाइला हेटा आउ निके हेटा चटनी टिके भी अच्छे बेले सुभी आउ झुनी करी बासी पखाल से मने खाइबे। आउ मुई देखुन एटा निके भुजा आनिछे आउ एमने दुटा काଣା खाउछन देखुन। परिबा कटार तो देखिले झुनी रांधुचे एटा आमिल तार स्टाइल रे रांधुचे बेले आज समस्त हाथ रंधा बढ़ा तो अलगा थीसी मुई अलगा रांधमी से अलगा रांधवा आ सुभी आमिल टिके रांधि नहीं जाने बेले इटा झुनी रांधुचे। एटा देखुन फास्ट परिबा सीझा हेलान आ केड़े बड़ डेक्ची रे बसा हेछि देखुन आमिल आउ पूरा गोटे डेक्ची रंधा हेबा। आउ आज इटा भेणी कोंकड़ो पुटल बैगन सबू हेटा कटा हेछि भजा भजा हेबा। आउ इटा कल्ला थिला मतलब काली काला काटलाटा थिला से मैंने काଣା माछ मांस काଣା खाइले जे कल्ला तो खाइनी जोगे बोले कि काटलाटा फ्रिज रखा हेतला जे बापा लगे टिके हेडा भाजी दमु आई गुरुवार तो आम मैंने नाई खाऊँ कल्ला बेले सेटा बापा के भाजी दमु खराब ही जाबा बेले एटा रांधुचे झुनी आउ इयाडे एटा मोर नानी बसिचन। रंधा बढ़ा देखुन सरीगलान। यहाँ देखुन आमिल आउ अधा डेक्ची पूरा हिचे केड़े बड़ डेक्ची रे तापर हेटा कल्ला भजा तावा भजा जेनटा पिठो भजा जेनटा तावारे करछु नि छानी आउ केतेडे आज माखन दिया हिचे पूरा मस्त करी आज झुनी रांधिचे। मुई तो गोटे गिना टेस्ट भी कर साइलेन नुन नुन लगेला खा बोलिक मते देला जे मुई खाई साइलेन। आउ एटा कल्ला भजा देखुन साधा कर भजा हिचे आउ एटा निके नलता साग आउ निके भजा बस सेते रंधा हिचे। एटा आउ दाल दाल रंधा हिचे बेले रंधा बढ़ा सरीगलान।
ଆମର ଏଇନା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାନା ପିନା ହେସି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ନହେଲେ ନିକେ ମାନେ 12 ବଜେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେସନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭଜା ହେଲାନ କଦଲି ସବୁ ପନିପରିବା ଭଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ତାପରେ ଇହାଦେ ଆମେ ଖାନା ପିନା କରମୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶୁଭି ମୁଇଁ ଆଉ ଝୁନି ବସିକିରି ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେନ ଇହାଦେ ଏଇଟା 2:30 ବାଜିଲାନ ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଥିଲୁ ବୋଲିକିରି ଜଲଖିଆ ଭୋଗନି କରୁଥାଇ ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗିନାରେ ଆମିଲ ଆଣିଛୁଁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆମିଲ ଟିକେ ହେଇଗଲା ନିକେ ମାଛ ମାଂସ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଝୁନି ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏନି ବାପା ହେଟା ଉପରେ ବସିଛନ୍ ମା ଖାଇଲାନ ଛୁଆମାନେ ନାନୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେନ ତାପରେ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ବାକି ଆମର ଇନେ ନିକେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଗରମ ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ଆମର ଘରେ ତ ଏନ୍ତା ହଲ୍ରେ ବସିକିରି ଖାଇବି ନି ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଗୋଟେ ପରାତ ଆମ୍ ଅଛେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖଉଛେ କେତେ ଆମ୍ ହେଟା ଗିନା ହେଇଛି ହେଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଟା ନିକେ ଝୁନି ଏଇଟା ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେଲା ଆଉ ବାବୁ ଆଦିଆ ଆଉ ମାମୁନ୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଘର ଦୁଆର ସଫା ସୁତର ହେଲାନ ଇହାଦେ ମୋର ମାଉସୀ ଅଛନ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଯେନ୍ ମାଉସୀ ଆଉ ସୋନି ଆସୁଛେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକରି ନିକେ ମୁଇଁ ବି ରହମି 2-4 ଦିନ ବେଲା ଝୁନି ସାଙ୍ଗେ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଲାବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 7 ବାଜବା ବେଲେ ମୋର ମାଉସୀ ନିଆ ବାର୍ତାଲି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କାଣା କାଣା ଚାଲିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଖାନା ପିନା ତ ଆଜି ନିକେ ଆଲୁ ଭଜାର ପରଟା କରିଦେମୁନ ରାତିରେ ବୋଲଛୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ବି ଅନା ହେଇଛେ ତାକର୍ ଲାଗି ହେଟା 7 ବାଜଲାନ ଆଇଲେ ଆଉ କାଣା ଖାଇବେ ଇନେ ଆମର ବାବୁ ଏଇଟା ବସିକିରି ଏକଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛେ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିକେ କାହିଁର ଉତ୍ପାତ କାହିଁର କାଣା ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନିନ ବେଲେ ନିକେ ନି କହନ ଘର ପୁରା ଉପର ତଲ କରିବ କହୁଛନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବାବୁର ଲାଗି ମ୍ୟାଗି ହେଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ବିରି ଚାଉଳ କାଲି ଲାଗି ବୁତରା ହେଲାନ କାଲି ଇଟଲି କରାହେବା ଏତେଟେ ଲୋକ ଅଛୁଁ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଖାଇକେ ଏତେ ଅସ୍କର ଲାଗ୍ଲାନ ଯେ ନିକେ ଆର୍ ଭଲ ଏକା ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ପୁରା ଆଉ କେତେଟେ ଆମ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ ଅଛେ କିଏ କହିପାରବେ ଏଇଟା ଆଉ ଲାଲଟା ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ କି ହେଟା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ କହେସନ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଅଧା ମୁଇଁ ଭଇଁସାରୁ ଘିନି ଆଣିଥିଲି ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ପାଟନାଗଡ଼ ହେନୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମ୍ କେଜି ବେଲେ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଦେଲା 3 କେଜି ହେଟା ଆଣିଥିଲି ବାପା ଫେର ଆଣିଥିଲେ ବେଲେ ଗୋଟେ ପରାତରେ ରଖା ହେଇଛି ଆମର ସୁଭିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆମ୍ ସେ ଦିନ ଯାକର ଆମ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଖାଉଛେ ମାମୁନ ବି ଖାଇସି ଦୁଇ ମାଇଁ ଭାଣିଜି ତାକର ଚାଲିଛି ଆମ୍ ଖିଆ ଆମକୁ ତ ଏତେ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଖାଇଲେ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ଇସା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ସମକର ଲାଗି ଭାନୁମତୀରୁ ଆଣିଲୁ ଭାନୁମତୀରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିଦେଇଛେ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଆମର ଘାବା ଗୁପଚୁପ୍ ପାର୍ଟି ଏବେ କେତେ ବାଲାନ 8 ବାଲାନ କେତେବେଳେ ଆର୍ ଭାତ ତୁନ୍ କିଏ ଖାଇବେ ଯେ କିଏ ଆନେ ଆଦ୍ୟା ଖାଉଛେ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଖାଇବ ଗୁପଚୁପ୍ ନା ବେଟା ଝୁନି ଗିନା ଗୁନି ଆଣିଲାନ ମାମୁନ ରାଖିଦେବୁ ଯା ତାର ଫେଭରେଟ୍ ପାନିପୁରୀ ଫେର କାହିଁ ଯିବୁ ଦିଅରେ ଗୋଟେ ଖାଇସି ଆରେ ହେଇଗଲା ଦେର ମାମା ଗୋଟେ ମୋ ଲାଗି ବନେଇ ଦେ गोलू इनके बंद थिला तो तार साइड आ गोटे फ्रेंच फ्राइज दुकान थिला हम खाइलु केते घंटे रहिति मु कथावार्ता हेलु गइलु कॉफी टी मंगाइलु पीलु खाई कॉफी फिर आइलु तमर भानुमती निके खाना बहुत भीड़ थिला तार पर नेलु आइलु कितने घंटा अटकिलु भानुमती थी तुमको इग्नोर नहीं करलु बोले लिख नहीं यहाँ दे बहुत मुश्किल थी गला आद्या किसान लगी हाथ धोइला हाथ दिखला कौन कला आलो जे मामा बो इग्नोर नहीं करन केन के जीवा इग्नोर करबा हम घरे कोला केन के केना भगवान लागे इतो हमको बिजनेस ना ताकल कर के नेबा हमरो जाय नि तो नहीं काम करबा आई छे हमर घर के आगो नहीं जाय
नहीं जी बाप रे बोली के रात नहीं नहीं जे तो इने रहबा तार मा बड़ मा धरे शांति शांति गेला कुछे बा मुश्किल ही गला इटा मजी बस नहीं सुन तो सुन मुझे बोला कि स्त्री की मोर से नानी होते हैं ना दिवाली बाहर से रखा बहुत पहले मोर कवर माने तुम टोटली पूरा बंद कर दो हमने कोरोना बसो हुआ को भी कहबे ना तो यहां देखो हम गाड़ी ले जाओ मेरे पास है एक बार तेरी काई दीदी तू नहीं पिटला दुर्गा पवन ले खेलने परवा वो बोलू छी हैं मसाउ जी के ई बार देख रही ना नहीं जो मुझे को गाली नहीं गाली नहीं नहीं जाबो छी कोई टेंशन नहीं दीदी सारे जब थोड़ा फोन कर लेना एकला के नहीं आगे दे दी नंदा आइसरी भी डर नहीं এটা ডর নেই ঠিল্লা করে খেতে ধুর काहे डोला से को छे का सुकी पिटा मोरा एडा डोला हेले बाकी भी देवता भूत पतन के जुहार भगवान আমি হেনি আলো আর হেনি কাউদি মাঝে একলা আইলি হেনি বর্ষা স্টার্ট কেনা করে যাবেগা কাই হলে দেখো দুর্গা পবন দেখো কেনা করে যাবে দেখো গাড়ি আনলে কেন কি बाटे नहीं होतो भाभी बोल से मोबाइल के আমার চপ্পল মার বেটা ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମାଉସୀ ନିକେ ଏଇଟା ଶୁଭି ଅମିତ ଆଉ ବାବୁର ଲାଗି ନିକେ କପଡ଼ା ଲତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଶୀତୁର ବିହାଘର ବେଲେ ଏମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ ବେଲେ ସେଟା କୁନୁଆ କରିଛନ୍ ବେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ କହିଦେଉଛେ ଶୁଭିକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ଶାଢ଼ୀ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ବୋଇଲା ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେବା ବୋଲିକି କହୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବାବୁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆଉ ଅମିତର ତାର ସାର୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବାବୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇନା କାଁ କରୁଛେ ଯେ ଏଇନେ ଏଇଟା ଘରେ ଏଇନେ ଏକଲା ଥିଲା ଆଉ ଇହାଦେ ମୋର ମାଉସୀ ହେଟା ପଲାଲେ ସେ ଧୁକା ପବନ ହେଉଥିଲା ରହବେଲା କେନେ ରହିଲେ ସୋନି ରହେଲା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ହେଟା 2-4 ଦିନ ରହେବା ବୋଲେ ଝୁନି ଯେତେ ଦିନ ତକ ରହେବା ଝୁନି ସାଙ୍ଗେ ହେଟା ଟିର୍ଲାଗଡ଼ ପଲାବେ ହେଟା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କହିବେ ଆର୍ ବାବୁ ନିକେ ତାର୍ ଡ୍ରେସ୍ ତାକେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ନିଜେ ଏକା ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଇହାଦେ ପିନ୍ଧମି ବୋଲୁଥିଲା ବେଲେ ନିକେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ରଖିଥିଲି ରଥଯାତ୍ରାକେ ପିନ୍ଧବୁ ବୋଇଲି ଆରୁ ଏତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଏତ୍କି ଇଟା ବୋଲି ଯାଇଛେ ଆଉ ଭୋଗସୋଗ କରବାରନି आलू भजा आउ परोटा रोटी खाएमु पेन ठंडा अच्छे जहाँ ठंडा नहीं पिएगु बड़ा खाइबु सिंगड़ा बड़ा खाइबु चोर बड़ा खाइबु चोर बड़ा खाइबु बढ़िया गीत गाउँ लाइन रे छि ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ କାଣା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ ନି ଆମେ କାଲି ଦେଖିଦେଲୁ ଫେର୍ ଏଇଟା ସୋନି ଆଇଲା ଯେ ନିକେ ସୋନି ଆଲବମ୍ ମାନେ ବାହାର କର ଦେଖମା ବେଲା ବେଲେ ଫେର୍ ଏଇଟା ଛୋଟ ବେଲର ଫଟୋ ମାନେ ମେମୋରିଜ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେନ୍ତାକି ମୋର ବିହା ପରେ ନିକେ ଅମିତ ମୁଇଁ ଆରୁ ଝୁନି କରି ଉଠେଇଥିଲୁ ସେମ୍ ଫଟୋ ନିକେ ଆମର ବାବୁର ବାର୍ଥଡେ ବେଲେକେ ଉଠା ହେଇଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଛେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ ନାଇଁ କରବାର୍ ତଲି ଫଲୋ କରିଦେବେ ରଶ୍ମି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଅଛେ इहादे रातिर 12 बजलान 11 बजलान आ खाना पीना तो पेट तो जिंदा लागु छे जे खाना खाए परे 8:30 बजे आरे तपर इहादे आलू भुजिया परोटा कर देछन आ सिंगड़ा बड़ा भी गुडुटे होछे खाई थिले बेले ठीक खाली ठीक खाइबे हले एटा अमित रो दादा तो घरे नाही न नेक्स्ट वीडियो रे तुमको टिके लाइन मुई मीना हसी वाला नोट करा म्यूजिक रे आउ जहां भी 2-4 दिन रहमु मजा मस्ती करमा हां थौ न एते कथा कहि दती बहुत बढ़िया से आ देखो एटा बिहागर रो फोटो माने सब हेटा आ मामुन के होतला
ବର୍ଷେ ବି ନି ହଉଥେଇ କେତେ 6 ମାସ କି 7 ମାସ ହଉଥିଲା ହେତେ ବେଲ୍କେ ଆଉ ବେଲ୍କେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ୍ର ବିହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ମୁଇଁ ଦେଖିବିନି ଯେ ଶୋଭିକି ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ମାମୁନ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ହେତେବେଲ୍କେ ମାମୁନ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ମାସେ କି 1.5 ମାସର ହଉଥିଲା ଆଉ ଦେଖିନି ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ବେଲର ଫଟୋ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁ ଆଗରୁ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲି ସାନ୍ ବେଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ବହୁତ ଲାଗ୍ସି ଆଗରଟା ମାନେ କେତେ ଅଜବ ଇହାଦେ ଆଗର ଭିତରେ କେତେ ପୁରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ଆଗରୁ କେନ୍ତା ଜମାନା ଥିଲା ଇହାଦେ ପୁରା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ ତ ଚାଲୁନ୍ ଇନେ ରଖୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ କି କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।